Tuo Zaafi de waye de pa. Safu bafu aduane me clear boy me ka test Yo me down for clear boy me da wase. Mpesa ya sua kwan wa fa so waye Tuo Zaafi. Tuo Zaafi de wa firisrem na obai. Waye de pa no ma wo behia na wo screen so wo behia wo da wo behia wo ayoyo. Wo behia wo kawuro wo mate wo yamodie. Wo hia wo jene wo mako wo ntosi wa amani wo konkontesam wa burosam. Mpesa ye de de kan no. Mpesa ya noa mate no first. Di wo behia wo mate wo kawuro wo behia wo jene wo mako baako akakadro ne garlic o blende ne sa o di nso wagu hu na afede nso no wanya ne pi mesraw na afede o fiegu enam no ho o fiegu nam no sa na afede wo boso no na wo de anchene wagu hu o de nchene babre kakra wagu hu sa da wate hu yanso amana ntwa mo wiepe na wo de sija so na afede wo kata so sa yanko de watoso mia no ya beye abomo no uhia wongo uhia wo fresh ntosi uhia wo artificial ntosi ya yeten tomatoes no uhia wo mako so uhia wo jene uhia wo wudi kan ablande won toss no na mako no na afede uhwie ngo no kakra wagu silver no ngo no wanye ne bebre mesraw na afede wo che wo jene no pe na afede wo fie wo blended toss no wagu mu na afede wo disija no so na wayi wani amanso no watwe ye baba nwa eye ayoyo ne nkruma no ene dawadawa no wodi dawadawa ne nkruma no wagu blender mu wodi nsuo kakra wagu mu o blender ne sa esra blender na wantipa wa fi wie pe na fe de wo fiegu o save no ntosi flesh wa no nsuo no wa wenten me de artificial ntos ten tomatoes no wagu mu me kamo na feye afla kama yoyo ni nkruma no wayese wo hupe na feye wo de kan kakra wagu mu wo de kan no wagu mu pe na feye wo de wo dawa no so wato mu dawa na ya na wa bobo mu kakra ise wahu nti jano na wanhu abamono so wahu kakra nti no bede me manko powder no wagu mu we manyo so magibia we yuso manko manko powder na fedia wo mane no amane no so ansima no mfepe usi mane de damu we pe na waka afedi nkruma no waho abomu no so waho enam no so wabene enam no wabene wie pe na wo fie enam no ne nsuo no wagu mu anam se enam no anchine wawo mu dada ntino memfa ntine wanto abomu no mobiem se nsuo no wawo enam no wadoso pe mesraw fie bi si ho amfa ne nyina wangum entisa wabaya light soup do wie pe wakan musa ani waya fepa enti me pese yakodi akwo na nkasa so wonya wo brosam wonya wo konkonte sam wodi nsu wasi so yedi kan ahono abrosam no first na afede yakane te sampam pakoko no abrosam no wotimi de abro na waye te sa akwale no waye wa feko uwie pe na wo kan mu ujama ne hu ehu pe na afede
wasabi koko no ene kwan se wo pi e wo se wo ye light wasabi si ho wie pe na afi de wo sisa konkon tesam no wagum enhwe ngum sisagum wo fiegum pe wo betotomba wo sisagum na afi de wo kamu wo sisagum na wo kamu Tuo Zaafi de eni kwan se waya dene eni kwan se waya tan ta wo pe Tuo Zaafi papa wadi bia e wo se wo batamale wo ba bole gatanga na se wo ba wa wie pe wo kamu Umane si so kakra na wo san kamu Diehuo de ni kwan se waya tan wie pe na wotete Diehuo wo se waya mmere kama tu wie pe woti de wo betim wadi woti wie pe na wo de nkuruma ayoyo no waguso enkuruma wanya toropede chese wanya Diehuo na Diehuo no wanya de awase nkuruma no waya toropa wie pe na wo sa wo ba mo no bi waguso Mida wase usa wahwe safo bafo Yakobo TV Mesra na wasasara bere amami wie pe wo bom paye wo de sha wo nyankoponsa freda wo ye wo size fi se me betwan kontamwa mayi meche no nti sa wa man fefere wateme ga men say what is a bela samu akotena sepe on se me peda mami se wa no wo say nkomo uti question yedi safo bafo aduan no ene na futu ye show sa wodam